Maghimo tag chocolate banana shake be nanganad na mo ha. Simple ra kay ingredients ani dol, saging ra og chocolate tapos butangan nimo gatas ug ice. Bisag unsa na chocolate imong gusto pwede ra, pero kung napalit karon kay Goya milk chocolate ra. Ilapag nimo lang saging sa pinakailalom dol para pag sugod og shake unya una siya malata tapos mahimog liquid. Baguman sa saging ibutang na pud nimo chocolate kung una-unaon nimo murag license ka magkaoban sila pero nganong lami manggid kayo. Same ra gud sa imong ex sa una walay sense kaoban pero lami gyapon kayo. Hantod karon magani gyapon ka pangita gyapon ka saya bisag wa siya sense ug way lami. Pero nagunaon na ko ba ngano maka-feel mo ko kalipay sa usara ka butang nga ngani kay ano chocolate ra og saging nga gi-blend lipay na kayo ko. Pag human ako butang sa Nestle cream o kondensada, gibutang na pa din ako nag-ice para magsugod na tag mekos-mekos. Kana ganing asawa ni mga sigal buruto, buhati ani tapos ipainom sa iya, tanawon tag dili na siya moingon og isa pa. Murag og si Britney Spears, Hit Me Baby One More Time. Makalagot lang usahay ni mga babae ba kay sila na ganang gibuhatan, sila pa ang suko. Halos taga-adlaw na lang gyud, permente suko. Unsa matong buhaton ani para mahilom sila? Kung mulakaw ta sa balay masuko, tapos kung magpundo pa ta sa balay masuko, asa na naman tapat dulong ani? Pero tama na suko-suko diya kay lami na kayo atong inom-inom sa chocolate banana shake diri oh. Huga mo og nahulog og langit kay ang lasa sa chocolate og saging murag gitex perfect combination. Nya unsa pay mo ginahulat diya buhat ng chocolate banana shake. Let's go.